Kako upravljati mini bagerom. Okret 180 stupnjeva. Kako se to radi? Sve što sam naučio ja u ovih 3 godine rada, meni osobno najteža operacija je bila upravo to. Preplati se na kanal, a ako već to nisi, tamo ćemo skrenuti i gledaj šta ćemo napraviti. Kupolu ćemo zadržati, a mi ćemo skrenuti. Dobar dan, nova epizoda kako upravljati mini bagerom. Ima puno videa na ovu temu. Naravno, ja ću ti se potruditi pokazati ti sve što sam naučio ja. Pokazat ću ti kako promijeniti kašiku, kako otpustiti hidraulična crijeva, kako kretati sa bagerom, kako prijeći prepreku, kako biti učinkovit, u kojem položaju ti je stroj najjači i tako dalje. Pa ako te ovo zanima, ovo je epizoda za tebe, ostani do kraja. Prvi savjet ili trik, napraviš samo kratki krug oko stroja, da pogledaš da nema nekih dolje fleka od ulja, da nešto nije procurilo ili tako dalje. Pogledaj ovaj prozorčić od ulja, to ti je stanje hidraulike. To ti nije teško za napraviti, jedan brzi krug, prijeđeš, pogledaš si cilindar, crijeva i tako dalje. Drugo je naravno paljenje stroja. Ovaj moći ti sad odmah izbaciti grešku da nema goriva, ali to je isto u redu. Oduzmi mu gas i neka radi, neka ti stroj radi u nekim manjim okretajima, barem neko vrijeme. Evo, ipak imam nešto goriva, to će nam biti dovoljno za sada. Dok se bager zagrijava, ja ću ti pokazati u kojem položaju je tvoj stroj najjači i u kojem bi trebao raditi, a to je upravo ovaj položaj iz dva razloga. Zato što si ovdje najjači, vidiš ovaj cilindar ovdje i ovu udaljenost točke jedne od druge, krak kada je najudaljeniji, tu ti je najveća snaga, to ti je jedna stvar. Druga, još malo prema sebi, da je kad bi ove dvije točke bile potpuno okomite na ovaj cilindar, to bi bilo to. Otprilike je to ovo. Drugi razlog je što ti ova kran ili strijela, tako se još naziva, ili ruka, ti mijenja svoju visinu kao klativo, što znači da je samo u okomici na dnu nepromjenjive visine, ajde da tako kažem. Što ide više prema tebi, prema stroju ili od stroja, kao klativo podiže se prema gore. To sam ti htio reći, kao njihalo, to. Ajmo sada u stroj i idemo proći sve komande. Krenit ćemo prvo od najlakših i proći ćemo sve upute kako skretati sa kranom, kako koristiti nagibnu planirku i tako dalje. Vidiš šta imamo novo, imamo ovu kapu koju ću probati koristiti tako da imam dvije ruke slobodne, pa nastavljamo za tren. Neki radni gas, to ti je oko nekih 1600 okretaja, tu se stroj najbolje ponaša. Ovaj automatski gas smo također uključili, što znači da sam smanjuje okretaje. Uglavnom, ove ti radi bez sigurnosne poluge. Sad kad imamo nju, džojstici su također u pogonu i sve nam je sada aktivirano. Prvo si vodi računa da imaš potpuni pogled na tvoju kašiku, a to znači da ćemo lomiti ovu ruku, odmah ću ti pokazati. Znači, koristimo ovu komandu lijevo i desno i lagano je, evo vidiš, sada lomimo kran na ovu stranu, sad ćeš vidjeti nježno, to je to. Na drugu stranu ga lomimo na našu stranu, na lijevu stranu sam htio reći. Ok, pogled tvoj treba biti ovako nekako da cijelo vrijeme vidiš kašiku, da vidiš šta radiš. Ajmo dalje sada sa komandama. Rekli smo o naprijed-nazad pogon. Sasvim jasno, desna komanda ti upravlja desnom gusjenicom, lijeva komanda ti upravlja lijevom gusjenicom. Upravlja se nogama, ali ja ću ti sada pokazati rukama i početnici bi trebali rukama. Ovo je jako lagano, jednako povlačiš nazad, jednako naprijed i stroj se pokreće. To se upravlja nogama, ali to moraš razviti osjećaj, ali tebi je moj drugi savjet prema tebi, čim prije se nauči da ti noge ne budu na ovim komandama, jer ćeš s time biti učinkovitiji i biti ćeš
bolji, brži i profesionalniji, evo da tako kažem. Idemo još dalje sa laganim komandama. Aktiviranje nagibne planirke, evo kao što vidiš sada se ništa ne događa. Ovdje ispod nam je funkcija za pick kamer, evo nadam se da vidiš, to je ova ovdje funkcija. Sada ništa od toga ne radi, sve je deaktivirano, aktivirat ćemo, ovo je komanda aktiviranja i sada će nam proraditi nagibna planirka, evo vidiš, jako je osjetljivo i jako je dobro. Ali i ovo je isto lagana komanda. Idemo na još laganih komanda, a ovo je daska ili ralica. Jednostavno kako je guraš prema dolje, tako ide gore dolje. Ovo je jako lagano oko toga. Pa sada ćemo se malo pomaknuti negdje. Upravljaj nogama kad god možeš. Sada idemo na prave komande, a to su džojstici. I idemo ti prvo ono što je lakše, pa ćemo najteže ostaviti za kraj. Lagana je ova rotacija stroja, lijevo-desno. To se radi jednostavno sa ovim džojstikom lijevo-desno i ovo ti je lagana komanda skroz i to ćeš vrlo brzo savladati. Idemo malo naprijed. Tako, da onaj drugi stroj ne bude u opasnosti. Znači lijevo-desno, evo vidiš, rotiramo bez problema. To je to. Ok, sad znamo šta ovaj joystick radi lijevo-desno, to ti je lagano. Sada ćemo vidjeti šta ovaj joystick radi lijevo-desno. On otvara i zatvara kašiku. Ok. Ovo mi je bio malo čudan zvuk, mogu ti reći. Aha, evo ga, dobro je sada. U početku je bio čudan zvuk, nešto neobično za mene, ali evo, čini se da je u redu. Dobro, ja uvijek svojim kolegama i prijateljima dam jedan trik kako da se ne zabune, jer ovo je malo teža komanda, ljudi se izgube u komandama, zabune se. Znači, kada guraš ga na ovu stranu, prema svome stomaku, onda ja kažem njima, to ti je kao da uzimaš hranu. Kada guraš od sebe, znači dalje od svoga stomaka, to je kao da želiš ispljuniti hranu. Evo, to je jedna lagana pričica ili nešto po čemu ćeš najprije zapamtiti. Tu sjediš, tu ti je stomak, prema stomaku jedeš, ajmo tako reći, od stomaka suprotno ispljuniti istovar, evo ga, otvaranje. To je to, prošli smo, znači ovaj lijevo-desno rotira, lagano, ovaj zatvara i otvara kašiku. To smo prošli. Sada ćemo ti pokazati šta se događa sa ove dvije komande. Neće ti to biti teško. Sada kada idemo redom, njih sam ostavio za kraj, pa ćeš odmah vidjeti o čemu se radi. Lijevi joystick ti upravlja, znači, onom strijelom ili onim daljim kranom. Evo. I lagano je. Bitno je samo da zapamtiš si to, da ti taj lijevi joystick upravlja ovim kranom, a ovaj joystick upravlja ovim kranom. I funkcije su im gotovo iste. Ako želiš onaj kran odgurniti, logikom guraš joystick prema tamo. Ako želiš privući prema sebi, povlačiš prema sebi. Evo, to je lagano. Evo da vidiš još jedan put. Znači, pomiče ti se ovaj kran. Bitno je samo da to zapamtiš i da to znaš. Evo, taj kran ode na ovu stranu, vraća se prema tebi. To je u redu. Ista stvar se događa i ovdje, ali on ti ne može odlaziti, nego ide gore dolje. Znači, ako ga guraš ovdje, pomičeš ovaj kran prema dole, vidiš da se on samo pomiče. Ako ga povlačiš, znači tu gledaj šta se događa,
njega pomičemo i on ide u zrak. Sad ću ti pokazati, recimo želimo privući ovu kašiku, evo, to je do kraja. Želimo je sada zatvoriti, idemo prema stomaku, to smo odradili. To je to. Želimo spustiti sada dolje, znači radimo ovaj, vidiš kako ovaj kran ide dolje. To je to. Želimo skrenuti, znači ovaj nam je za skretanje. Evo ga, i to je to. Ostaćemo tu u ovome položaju i sada da sve vratimo na svoje mjesto. Ovaj vučemo prema sebi, drugi kran dižemo u zrak. Evo, sve smo ti sada komande prošli, objasnili. Sada ću ti pokazati kako premjestiti kašiku. Ostaje nam još da ti pokažem kako osloboditi pritisak. To ćemo napraviti, ali sada ćemo ti pokazati kako skretati sa strojem. Znači, želimo skrenuti tamo na onu stranu. To ću ti pokazati kako da to napraviš. Napravit ćemo na taj način da malo podignemo gusjenice, znači da nije cijela površina gusjenica na tlu, nego da ih malo podignemo. To radimo sa oba džojstika, nemoj samo sa jednime, nego sa oba. Od onog krana se odguruješ, a s ovime se podižeš dolje. Sada smo spremni za manevar skretanja. Sljedeće što trebaš napraviti je kupolu skretati na ovu stranu, vidiš, na ovu, kao da je želiš tamo skrenuti, ali pošto ti je stroj u zraku, automatski će ti gusjenice početi skretati na ovu stranu. Evo, gledaj šta se događa. Jel vidiš da stroj, pogledaj dasku dolje tamo, vidiš da daska želi tamo skrenuti, zato što ja sa kupolom tamo skrećem. Sada ćemo obavezno pomoći stroju, ovu gusjenicu lagano unazad, ovu ovdje lagano unaprijed. I radit ćemo 3 radnje osjećajno. Evo ga, ovo smo odradili, lagano se spuštamo i spremni smo da idemo dalje. Pokazat ću ti sada ponovno sve. Bitno je da si ovo namjestiš na nekih 45 stupnjeva, evo, ako želiš skretati na onu stranu. Dovoljno ti samo malo podići gusjenice, skrećemo sa kupolom. Kada osjetiš da je gusjenica dolje, ovu pomičeš nazad, ovu pomičeš lagano naprijed i kombiniraš taj rad. Točno ćeš osjetiti šta trebaš jače stisniti, šta slabije. Evo ga, riješeno. To je to. Sada ću ti pokazati kako osloboditi pritisak. Evo, to će biti zanimljivo, samo da još jedan put mi skrenemo tamo, podignemo stroj naravno u zrak i skretanje. To je to. Na ovaj način ćemo otpustiti crijeva hidraulike. Do kraja ćemo, evo sada namjerno, to. Kada se smire okretaj, onda ćemo ugasiti stroj ovdje, ali da je kontakt ostane upaljen i na ovaj način smo otpustili pritisak u sistemu da možemo spojnice otvoriti. Sad ćeš vidjeti to. Znači nismo stroj ugasili ovdje na kontakt, nego na ovu polugu, tako da mu je kontakt ostao aktiviran, a sa time još mu je ovaj pogon ostao. Ok, sad ću ti pokazati kako spojnice, trebaju mi rukavice, a ovo nam je ključ za brzu spojku tipa MS03 i to ću ti pokazati. Ona se otpušta na ovaj način. Ovdje imaš ovaj vijak 19, to može biti i sa gedorom ili već šta imaš, možeš i aku pištolj imati i tako dalje. Meni u ovome stroju ova stoji, a u drugome stroju imam drugu. Znači to ću ti pokazati kako ide. Sada će ova dva klina
ući unutra, ali nisam napravio, nisam ostao u dobrom položaju jer je preveliko opterećenje sada za dolje, to ćemo popraviti odmah. Rekli smo da ću ti ovo pokazati kako se skida. Nadam se sada dobro snimamo sa kamerom. Vidiš, ovo ti je zakretno, imaš ovdje ovaj utor, on ti jednostavno dođe na mjesto ovih kuglica i jednostavno digneš ovo gore, oslobođeno. Ovo mi je čep za, naravno da mi prljavština se ovdje ne skuplja. Istu stvar ćemo napraviti ovdje. Vidiš, rotacija, ovo je sve super napravljeno da ti rotira. Dignemo gore, to je to. Ovdje ćeš vidjeti kakav ovdje čep imam. Tu sam si napravio jedan od izolacije od klima uređaja ili tako nešto. I njega stavimo onda tu. I sada to može ići na pod ili gdje već. Tako neka bude. Sada ćemo samo planirku malo dolje spustiti tako da mogu ovo otpustiti skroz. Da, čekaj da vidim šta će se sada događati. Ako sad nastavim s ovime, da, veliko mi je opterećenje ovdje. To sam zeznio. Idemo u bager. Oslobodili smo, znači, crijeva. Može. Malo ću ovo sada popraviti kao što sam ti rekao. Tako da, evo. Ovo bi trebalo biti dobro, da mi tamo više nije onaj pritisak. Ali ću uzeti iz ovoga bagera bolju polugu. To. Ovdje mi stoji ova poluga koja mi je puno praktičnija. Ok, gledaj šta se tu dogodilo, ovaj klin se zaglavio, nećemo siliti, nego ćemo ga probati odglaviti. Nisam uspio, onda malo čekić. To, trebalo je lupnit. Inače ja koristim to da ga udarim sa ovime, ali nije išlo. Znači i ti isto, nemoj se siliti svoju brzu spojku, ako tako zaglavi, pokazao sam ti šta treba napraviti. Ok, ovo sam dobro, ovdje je dolje oslonio i sada ćemo je otkačiti i kašika je slobodna. Grešku sam ja napravio što sam je ostavio u tako nekom čudnome položaju, ali nema veze. Evo, za ovo što mi želimo postići, da ti pokažem, evo ga, oslobođena je kašika, ovo nam je naša brza spojka MS03 i sada bi jednostavno uzeli drugu kašiku tamo otamo, možemo kombinirati ova dva stroja jer imaju iste prihvate, a to je MS03. To ćemo sada spojiti nazad. Vidiš da možemo malo slomiti cijeli kran, to radimo sa ovom polugom. Evo, sada mirujem sa bagerom, sada samo s nogom pritišćem tako da malo ovaj kran ode desno. Evo vidiš. To ćemo napraviti. Da, ja kada radim ove funkcije uvijek onda kombiniram ovaj za kretanje kupole i za kretanje ovoga krana, tako da mi na istome mjestu ostane koliko je moguće ruka. Sad ćemo ovo zakačiti. Evo, ovo nije bio problem. I sada sve nastavljamo dalje.
Na nekome stroju možeš si spojiti hidrauliku odmah, a na neku je moraš otpustiti. Pokazao sam na koji način da to napraviš. Čekaš da se stroj ugasi, ugasiš ga tu i sada oslobodiš hidrauliku. Idemo sada spojiti crijeva nazad. Prvo ćemo zategnuti ovaj vijak, da to ne zaboravim. Evo, to treba dotegnuti osjećajno, ne pretjerivati. A sada ćemo spojiti ove naše hidraulična crijeva. Na koji način ti se to radi? To je isto sasvim lagano. Potrebno je upotrijebiti silu sada da prikopčaš. Pogledaš da ti je sve čisto. Tu ne bi smio prljavštinu ubaciti unutra. To i zakreneš 90 stupnjeva i to je to. Spojeno je. Na taj način ti se i pikamer eventualni stavlja. Ovaj stroj ima dodatne ove izvode, a da ti ne zaboravim odmah reći, ima i ovdje dodatni izvod za povrat. Evo ga, tu je ovaj povrat ide u rezervoar hidraulike, znači u ovaj, a to su koristili, najvjerojatnije je imao malčer ili je imao miješalicu ili neki drugi alat, pa mu je trebalo to da ima spojeno i na ova dva ventila, ne znam ili ih vidiš gore, jednostavno, da, evo ga tu ventila vidiš, to je bypass ili prijenosnica, prelaz, pušta tu hidrauliku ili ovdje po potrebi. Ja to još nisam koristio, nisam imao potrebe, evo lagano i zakreneš na 90. Sada bi ti mogao malo pokazati kako nešto raditi sa strojem. Kao što smo rekli, ovdje aktiviramo nagibnu planirku, ovdje nam je funkcija za sat, ovdje palimo svjetla, evo to su neke od komandi, sad je nagibna planirka aktivirana, automatski gas, grijanje koje je odlično, pogotovo ovo za noge. Može, znači idemo sada proći sve o čemu smo pričali. Prvo smo rekli da ti položaj kašike treba biti tako da je vidiš sa svih strana, evo tako nekako, u nogama se upravlja, to čim prije nauči, ruke fino na osloncima držati, tako da samo prstima pomičeš ove džojstike, a sada ćemo pričati o skretanju i upravljanju stroja. Idemo se sada ovdje spustiti dolje. Ovdje ću se isto malo osloniti, znači nazad, naprijed i osjećajno. To je to, možemo nastaviti. Normalno, ti ćeš razviti sa vremenom sve šta ti bude trebalo. Evo, kada se spuštaš, možeš se staviti dolje oslonac, kao ja sada, i samo se voziš. Vrlo jednostavno se spustiš bager do kraja i to smo odradili. Ovo sam napravio malo grubo, mogao sam malo nježnije. Ok, evo nas sada kod prve lekcije skretanja, u blatu smo, lakše je to nego tamo na onome crijepu. Gledaj, sad ćemo skrenuti lijevo, tamo ćemo skrenuti i gledaj šta ćemo napraviti. Kupolu ćemo zadržati, a mi ćemo skrenuti. To smo napravili na taj način da smo, vidio si, gusjenica smo mu upravljali kako treba, ali ovo je bitno, promatraj šta ćemo sada. Opet ćemo istu stvar napraviti. Tako uvelike, brže i lakše skrećeš kupolu, zadržiš na svome mjestu. Ja sam čak malo sada i nazad upalio pogon gusjenice, evo idemo opet skrenuti. I na taj način brzo i lagano skreneš. Idemo ponoviti. Ne znam, ako si vidio, ovu sam gusjenicu čak nazad malo pomaknio. Evo, to sam ti htio pokazati. Zašto to koristimo?
jer snagu kupole, kada skrećeš tamo sa kupole, gusjenice automatski žele na ovu stranu skreniti. Evo, tu sam došao do svoje rupe, ne znam ni sam zašto sam došao, a ajde da ovu vrećicu ubacimo u rupu. Evo, recimo da se malo zezamo. Znači, sa nagibnom planirkom napravimo si dobar položaj i sada pokušavamo samo vrećicu odgurati, a ne travu, recimo. Evo, ovo je bilo jako lagano i zabavno. Vožnja unazad je teža. Da, zašto je teža? Zato što automatski tvoje tijelo ode naprijed, sad se ništa ne događa, tvoje tijelo ode nazad na sic, a u ovome slučaju ode naprijed i onda dobiješ one trzajeve. Zato kada voziš unazad, probaj se nekako malo fiksirati na ove odmornike ruke i pronaći osjećaj i zadržati taj osjećaj. Evo, to je to. Ali to je tako kod svih strojara. Ova ralica dolje možeš odmah, ovo ti je odličan položaj za ravnati, lakše ti je vući je unazad, jer ako je guraš unaprijed, zakopat ćeš se dolje. Znači, htio sam ti reći, ako želiš nešto ravnati, vuci je unazad. To je recimo dobar trik. Ovdje ću ti to pokazati. Idemo nazad i ralicom ravnamo. O tom sam ti pričao. Gledaš na retrovizor, uvijek nauči se tu naviku. I to je to. Relativno sada imamo izravnat teren iza sebe. Ok, sad ću ti pokazati još jedan trik kako ćeš na brzinu okrenuti si dasku na onu stranu, znači okret 180 stupnjeva. Pa evo da ti pokažem kako se to radi. Znači, u nekom ovome položaju si staviš kašiku, sad je malo pretjeraš, malo više od 45 stupnjeva, podigneš stroj, potrebno je sada stroj zabaciti. Ok, evo ga, ovo je gotovo i pogledaj, naša kašika je evo ovdje. To možemo napraviti i na još jedan način. To je to što se tiče skretanja. Na ovoj površini je jako lagano za skretati sa strojem, a na asfaltu uvijek koristi ovaj trik o kojem smo pričali, po 45 stupnjeva lagano podići samo prednji kraj gusjenica i sve tri radnje raditi sa džojstikom i gusjenice naprijed nazad, osjetiš već kako koju treba. Evo još samo nešto da ti pokažem. Kada ti je ralica ili daska sa ove strane, evo vidiš, to ti je jasni pokazatelj da ti je to smjer stroja za ići naprijed. To ti je jako bitno. Vidiš, gledaj, pomičemo komande prema naprijed i mi idemo naprijed. Gledaj šta se sada događa. Gledaj šta se sada događa. Ralica nam je tamo, mi želimo ići tamo. Gledaj ovo sad, kao da guramo komande tamo, ali odosmo mi unazad. To je nešto što moraš pripaziti, moraš voditi brigu o tome. Sa strojem stojiš naopako, znači da ako želiš ići tamo, da trebaš zapravo sada kontra pomaknuti. Evo, objasnio sam ti. Želimo ići tamo, ne guramo komande tamo, nego nazad da bi išli u ovome smjeru. Ali to je nešto što ćeš sa vremenom naravno razviti i to je to. Evo samo još nešto da ti pokažem. Ova funkcija
guzija je meni recimo najteža, evo sada skretati, jer mi komande naopako rade. Vidiš, ova gusjenica se pomiče i to mi je trebalo dosta vremena dok sam to naučio. Na primjer, lagano je, skroz je lagano ovo naprijed, bez problema, sada skrenuti u onu stranu, vidiš koja gusjenica ti gdje ide, ralica ti je naprijed, sasvim je sve jasno, to je to, ali kada ovdje želiš napraviti isto skretanje, recimo tamo, naopako ti se sad ponašaju ove gusjenice i zbog toga je teže ovo odraditi. Meni osobno najteža operacija je bila upravo to. Evo, ovo sam ti sada sve pokazao. Pitam se još da li mi šta je ostalo. Da, možemo samo ponoviti, evo sad ćemo skrenuti tamo, gledaj šta radimo. To je bilo dobro. Ok, došli smo do ovdje. Pokazat ću ti samo sada u kojem položaju da radiš. Znači stabiliziraš se sa ralicom, čim osjetiš da malo stroj se podiže, to je to. I ovo je tvoj položaj za rad, evo to. Tu trebaš, u tom položaju si najjači i najčešće trebaš tu raditi. I šta sam ti htio još reći, da drži noge na komandama i često se pomiči sa strojem. Recimo, ako sada ovaj komad zemlje želimo vući, samo to napravi pa se pomakni nazad, naravno gledaj retrovizore i opet onda hoću ti reći da ne radiš sa strojem preblizu ralice, niti predaleko od ralice kao što je ono tamo. Nego imaš te gusjenice i vozaj se onda po terenu i nauči se da ti noge budu na komandama i to je to. Stroj gasi uvijek u nekome položaju da je on odmoran. Stavi si jednu gusjenicu dolje kao stepenicu. Evo ovako nekako. Sad ćemo ga ugasiti. To je to, kad ga ugasiš možeš uvijek mu osloboditi pritisak na ove dvije komande. To smo na početku riješili, imaš ovdje stepenicu, evo, izlaziš i to je to. Ako si nešto novo naučio, ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti komentar, možeš ostaviti neko pitanje, savjet, kritiku, pohvalu, možeš i onaj like ostaviti, pretplati se na kanal, a ako već to nisi napravio za neki novi epizoda, i to će biti to. Hvala ti na gledanju i vidimo se u nekoj novoj epizodi. Doviđenja!